नमस्कार दर्शक बंधु प्रातज्योति कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय आपण मानू प्रत्येक को आज एक नूतन सकाळ स्वागत जनाऊँगी। प्रभु आपण मानू अनुग्रह करिसेंती एवं आमान प्रत्येक को अनुग्रह करिथिबारु आज आम एक नूतन सकाळ देखिया सुजोग पाइचु। आमने एई अध्याय माध्यम रे एक निर्दिष्ट विषय रे आमने आलोचना को जारी रखीचु। तेणु से निर्दिष्ट विषय को ही आमने निरंतर करिबा। आमने एई आलोचना रे गोटे परिवार संपर्कित केतेगुडे विषय आलोचना करूचु, किंतु आज एक विशेष आलोचना ता होची गोटे परिवार मध्य रे कथावार्ता करिबा गोटे उत्तम गुण बा उत्तम स्वभाव बोली दर्शा जाए। एवं ए प्रकार विषय जे कथावार्ता करिबा थरे जदि आमे कोनोसी कथा कहि दो ताहा में पुनर्बार फेरे की आनी पार न थाओ। तेणु कथा कहिबा बेले भी आमानंकु अनेक गुडे विषय प्रति बड़ सतर्क हवा आवश्यक। आमानकर कथावार्ता आमानकर परिवार रु आरंभ हुए। गोटे छोट छुआ जेतेबेले से जन्म हुए से जन्म होणु से कथावार्ता करने को आरंभ करे। एवं आपण माने अनुमान करुथिबे जेतेबेले आपणकर से छुआ जन्म हुए ताकू आपण माने कथावार्ता शिखांती एवं से जेतेबेले कथावार्ता शिखांती से शिखेइबा समय रे आपण माने केबे हेले मध्य चेष्टा करिवेनी जे से किछि मंद कथा को सबुबेले आपण माने तांकू एक उत्तम कथावार्ता करिबा शिखांती। एवं जितेबाला पिला माने बढ़ी जाती से समय रे पिला मानंक पाटिरु जदि कौनसी ना कौनसी भाव में भूल शब्द आपण माने सुनती आपण माने अस्तव्यस्त हुअंती जे मो पिला एमती कथा कोठु सुनिला कोठु शिखिला आमान को ताहा भल लागेनी। यार कारण कौन? कारण आमने कौनसी मंद कथा सुनिबा पाई इच्छा कर न थाउ एवं विशेष करी आमानकर पिला मानंक पाखरु, किंतु केवल शुणिबा पाई भल न लागिबा यथेष्ट नुहे। आजिर आलोचना रे आमाने कथावार्ता परिवार रे कथावार्ता मोर कथावार्ता अन्य मानंक पाई लाभदायक ना अन्य मानंक पाई क्षतिदायक। कथावार्ता करिबा पाई आमाने गोटिए अंगर व्यवहार करू आमानक शरीर रे ताहा होची जिह्वा। जिह्वार नियंत्रण ए जिह्वार नियंत्रण रे आमाने आमानकर कथावार्ता को नियंत्रण करि परिबा। कारण आमाने सबुबेले समान परिस्थिति रे सबुबेले समान समय रे रहि न थाउ। आमाने भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न परिस्थिति रे थाउ। आमे बेले बेले आनंद करिबा बेले 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 खुशी करिबा बेले आमानकर मनोभाव अलगा एवं आम जो क्रोध करि जाओ से समय रे आमानकर मनोभाव अलगा। एवं एई समय मानकरे आमानकर जिह्वार नियंत्रणता बड़ आवश्यक। बेले बेले आमाने भावप्रवण हो जाओ एवं ए भावप्रवण समय रे मध्य आमानकर जिह्वार नियंत्रण एवं आमानकर कथावार्तार नियंत्रण आमाने करि पारि न थाओ। तेणु आमानंकु सावधान हबाकू हबो जेतेबेले आमाने कथावार्ता करू। कारण कौन से मंद कथा आमे शुणिबा बेले आमको केबेले भल लागेनी। ठीक सेमती मु जेतेबेले कहा प्रति किछि मंद कथा कहूची ताहा मध्य अन्य मानकु भल लागेनी। एई अनुभव आम मानकु करिबा दरकार। गोटे परिवार रे जेतेबेले जने स्त्री तांकर स्वामी सहित कथावार्ता करिवे जने स्त्री तांको स्वामी को कथावार्ता करिबा बळी स्वर रे एवं भाषा रे कथावार्ता करिबा दरकार। एवं जने स्वामी तांकर स्त्री सहित मध्य से प्रकार जने स्वामी तांकर स्त्री प्रति जो प्रकार भाषा व्यवहार करिबा दरकार जो प्रकार स्वर व्यवहार करिबा दरकार आमानकु निजको संयत हेबा दरकार। कारण पवित्र शास्त्र बाइबल तार हितोपदेश 18 अध्याय 21 पदरे गोटे कथा लेखा अछि मरण और जीवन जिह्वार अधीन
ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ଏବଂ ଜୀବନ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମରଣ ଏବଂ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ। ଗୋଟିଏ ଜିହ୍ବା ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗିବେ, ଏହି କଥା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହୁଏତ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ମରଣ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆସିପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବା ହୃଦୟରେ ନଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କହି ତ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ କହୁଛି ତ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ପରିବାରରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍ତମ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମମାନେ ଏକ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସମାଜରେ ଆମମାନେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଜଗତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ ସେତିକିବେଳେ ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନର ସହ ଏବଂ ଜିହ୍ବାର ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମମାନେ କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ଯଦି ହିତୋପଦେଶ 31 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 26ରୁ 28 ପଦ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ନାରୀ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ଜିହ୍ବାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଜିହ୍ବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ କ୍ରୋଧକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଲି ଆମମାନେ ଯାହା ଥରେ କହିଦେଉ ତାହା ମାନେ ଫେରେଇ ଆଣି ନପାରୁ। ତେଣୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଥା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସମାଚାର ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବା ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜିହ୍ବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।